मसीह यसु के अजीम वजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें एक और दिन दिया ताकि हम इसमें उसकी इबादत कर सकें, खुदा उनके कलाम को जान सकें और खुदा उनके कलाम को सीख कर अपने आप को क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए तैयार कर सकें। आए मेरे साथ खुदा उनके कलाम में से निकालिए अय्यूब का सहीफ़ा, उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश कि वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हो, आमीन। अय्यूब की किताब इब्राहिम के दौर से मिलती जुलती किताब है, क्योंकि लगता है कि जो अय्यूब है ये इब्राहिम के दौर का बंदा है, क्योंकि इब्राहिम के दौर में भी अमीरी जो है वो लाइफ स्टॉक है, भेड़ बकरियां और इस तरह की दीगर चीज़ें। 23वीं आयत से हमें ये पता नहीं चलता कि यहाँ कौन सी किताब है जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है, काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश कि वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंधा की जाती। इन दोनों आयात से पता चलता है कि लफ्ज़ किताब जो इस्तेमाल हो रहा है, शायद ये किताब कागज़ की बनी हुई हमारी पढ़ने वाली किताबों जैसी नहीं, क्योंकि कदीम दौर में, जब सुमेरी दौर में लोग होते थे तो वो मट्टी की छोटी छोटी तख्तियाँ बनाया करते थे और उसके ऊपर लोहे के कलम से लिखा करते थे या शीशे से लिखा करते थे, उस पे खोद खोद कर इंग्रेव करके लिखा करते थे। तो ये जो है ये बहुत कदीम दौर है, यानी कि यूँ लगता है कि शायद ये वो दौर है जिसे हम इब्राहिम का दौर कहते हैं। लेकिन आप देखें कि हज़ारों साल पुराना इंसान जो अपनी मौत के करीब जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसको दिखाई दे रहा है कि किसी भी लम्हे उसके जो ज़ख्म हैं उससे उसकी बर्दाश्त को छीन लेंगे, और जब उसकी बर्दाश्त उनसे छिन जाएगी तो फिर वो इस दुनिया से कूच कर जाएगा। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जो उसके अल्फाज हैं वो बड़े कीमती हैं, क्योंकि वो अपने इलाके में बड़ा ज़हीन और फ़तीन शख्स समझा जाता था। लेकिन यहाँ जो वो लिख रहा है ये खुदा के रूह की हदायत से है, और लिख रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। वो अपने मखलसी देने वाले की बात कर रहा है, यानी कि उसे पता है कि उसे खलासी की ज़रूरत है, उसे मखलसी की ज़रूरत है, उसे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसकी नजात का इंतज़ाम कर सके, जो उसका नजात दहिंदा हो सके, जो उसका मखलसी देने वाला हो सके, और वो उसका इंतज़ार कर रहा है। और जब हम इस मखलसी देने वाले के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कदीम दौर में लोग लोगों की चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया करते थे। जब लोग कर्जे नहीं थे दे सकते, रुपया पैसा नहीं थे दे सकते, तो लोग लोगों की चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया करते थे, जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया करते थे। तो ऐसा रिश्तेदार जो किसी को पैसे देकर जायदाद को छुड़ा सके या किसी को किसी की ग़ुलामी से आज़ाद करवा सके, उसको आम तौर पर मखलसी देने वाला समझा जाता था। लेकिन जब हम खुदावंद यस्सु मसीह को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो मखलसी देने वाला है, इसके ऊपर अय्यूब को यकीन है। वो ये नहीं कहता कि मैंने सुना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा होना मुमकिन है। नहीं नहीं नहीं, आप उसके अल्फाज देखें कितने मजबूत हैं। वो कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, ये बात मेरे इल्म में है। यानी कि उसके अंदर सब कुछ टूट फूट चुका है, उसका एतमाद, क्योंकि उसका सब कुछ छिन गया, रुपया पैसा बच्चे औहदा सब कुछ। और वो खाक और राख पे बैठ के ठीकरे से अपना जिस्म खुजाते हुए ये कहता है, मैं जानता हूँ।
یعنی کہ اس میں شک نہیں ہے، ذرا بھی لغزش نہیں ہے، ذرا بھی اس کے ایمان میں ہمیں لغزش دکھائی نہیں دیتی، وہ بالکل صاف ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، یعنی کہ جو چرنی میں پیدا ہو رہا ہے اس کو اس پر اعتماد ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ چرنی میں پیدا ہونے والا چرنی میں پیدا ہو کیوں رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا آخری مقام کیا ہے جس کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے، کیونکہ یہ ایک منصوبے کی تکمیل کے لیے آیا ہے۔ اور منصوبہ کیا ہے؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ یہ اس کی ازلیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ ازل سے ہیں، اور اس کے دوبارہ آمد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ اس آیت کو ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر یہ زمین کی بات ہے تو مسیح خداوند کی پہلی آمد کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اگر یہ زمین کی بات ہے، اس آیت کو ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر یہاں زمین کی بات ہے تو یہ مسیح خداوند کی پہلی آمد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اگر آخر کار لفظ کو لیں تو یہ مسیح خداوند کی دوسری آمد کے لیے بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، مسیح سے ہزاروں سال پہلے یہ شخص موجود ہے، اور اس کا مسیح یسوع کے اوپر اعتماد، مسیح یسوع پر ایمان اور مسیح یسوع پر جو بھروسہ ہے وہ دیکھیں کہ کتنا ہے، کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور سب کچھ برداشت کر کے یہ انتظار کر رہا ہے کس کا؟ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، یعنی کہ اس کو یہی امید ہے کہ میرا مخلصی دینے والا جو ہے وہ آخر کار کھڑا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے مخلصی دینے والے پہ ایمان رکھتا تھا، چاہے وہ یہاں اس کی پہلی آمد کی بات کر رہا ہے یا دوسری آمد کی بات کر رہا ہے، اس کا ایمان دیکھیں کہ اتنا مضبوط ہے کہ اتنے دکھ میں بھی، اتنی پریشانیوں میں بھی، اتنے مصائب میں بھی وہ کھڑا ہے، کیونکہ اسے اس بات پر پکا ایمان ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کرسمس مناتے ہیں، اس کی خوشیاں مناتے ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم کئی مرتبہ ان چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں جو چیزیں شاید چھوٹی سی چیز ہیں۔ ہم سجاوٹوں کے پیچھے اور کپڑوں کے پیچھے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو بڑی معروضی سی ہیں، بڑی چھوٹی سی ہیں، لیکن ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے ہیں جو سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ایمان ہے جو ہمیں ایوب میں ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آمین۔